गुड स्टार्ट जी, गुड स्टार्ट जी। वाह, बॉल जी, बॉल जी। अरे फील्डिंग जी, फील्डिंग जी, फील्डिंग शूट, फील्डिंग जी। बॉल जी, बहुत बढ़िया बॉल जी, बहुत बढ़िया। कीपर, कीपर। बॉल जी, भाई अच्छा बॉल था, भाई अच्छा बॉल था भाई। हसन भाई अपने ही प्लेयर है। चलो चलो भाई, देखना भाई, बॉल देखना। अरे शकील भाई, बॉलिंग जी, बहुत बढ़िया। अरे भाई कम ऑन। चलो चलो अली भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे लेट 50 है, सबसे लेट 2 बॉल बढ़ के खाली। चलो चलो अली भाई, आता देखो। अरे आ गया बैटिंग जी। बैटिंग जी। हाँ, बहुत बढ़िया। कोई नहीं अली भाई, कोई नहीं। गुड टेक जे, गुड टेक। लेग अंपायर, लेग अंपायर, बैट्समैन क्रॉस नहीं हुए, प्रूफ है भाई। लेग स्टिक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगाएंगे एक बार 72 को। चलो 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 चलो। भारत के पास ये मान गए। बॉटम लगा है, बॉटम लगाओ, यहाँ लगाओ। जरा
हसन, बनाना है। और छी, ये भी मार देना हाथ। एक मिनट ये सही लगा था, गुड लेंथ तो बेहतरीन शॉर्ट पिच बॉल आया। निकलो। शॉट भैया, बहुत बढ़िया कंटिन्यूसली। आराम से शेरा, बढ़िया पूरा। शॉट कंटिन्यू। शॉट मामा, सुकून। ऐसा बढ़िया नीचे।